السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نخدموا ليكزارسيس نيميرو 3 ديال لا تي دي نيميرو 1 ديال لا ميكانيك كوانتيك. الوغ ليكزارسيس نيميرو 3 اللي هو l'hypothèse de Louis de Broglie. La première question, rappelez et commentez cette hypothèse. Alors, on va voir l'hypothèse. Grâce au double aspect de la lumière ondulatoire et corpusculaire, qui marche dans l'exercice numéro 1 ou l'exercice numéro 2, il y a la lumière qui est des corpuscules, similaires à des photons. Alors, Louis de Broglie put trouver une formulation basée sur les deux aspects pour calculer la longueur d'onde associée à des corps matériels. Donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant? الضوء يعني لا لوميير عندها واحد لاسبي اوندولاتوار و كوربسكولير، ذلك حتى هو حتى لي كور غادي يكون عندهم واحد لاسبي اوندولاتوار، وبالتالي غتكون عندهم واحد لا لونغور دوند. هذا لونغور دوند كتسمى اون دو بروي. فوالا لا فورمول ديالها، لامدا ايت ايكال ا اش سور بي، و بي هي ان فوا في اللي هي لا كونتيتي دو موفمون. Maintenant on passe aux deuxième question. Calculer la longueur d'onde de Louis de Broglie associée à A. Une goutte d'eau de diamètre 0,1 mm se déplace à la vitesse 10 mètres par seconde. Alors, la longueur, donc A, lambda de goutte d'eau. Donc la formule est H sur P. Maintenant la vitesse, donc H sur M fois V. La vitesse. Donc, dans la vitesse, mais maintenant, la masse. Donc, la masse غنجبدوها من la masse volumique. عندنا rho est égal à m sur v. هذا لو فوليوم ماشي la vitesse. Donc m est égal à rho fois v. إلا اعتبرنا لو goutte d'eau عندها الشكل ديال une sphère، donc volume ديال السفير هي 4 sur 3 p r puissance 3. On a le diamètre, donc 4 sur 3 P, D sur 2, à la puissance 3. Donc 2 à la puissance 3, il y a 8. 4 مع 8 بقى ليا 2 لتحت، donc rho P, D à la puissance 3 sur 6. Donc هنايا هذه هي تكون هي ملي غنحط هادشي هنا، donc هي 6 H sur rho P D à la puissance 3 fois V. Donc tout calcul fait, parce qu'on y a 12, c'est là, 60, 23 mètres. Maintenant pour B, un neutron thermique d'énergie cinétique 0,05 électronvolts, on donne mc au carré est égal à 940 mégaélectronvolts. Donc pour B, la même chose, lambda dial neutron H sur P. نعطيونا l'énergie ديالو، دونك كاينه واحد العلاقه في الكود P est égal à racine ديال 2m E EC. Démonstration à la 16. Donc, H sur racine de M EC. Puisque معطاونا واحد الدوني هنايا ديال ام سي او كاري، دونك غنستعملوه في الكالكول هنا، غنضربو في سي الفوق والتحت، دونك اش سي سور، وديك السي اللي غنضربوها غنديرو على الراسين وندخلوها هنا، دونك غتولي راسين ديال ام سي او كاري او سي. D'accord? Donc, la calculina, un HC est égal à 12400. D'accord? Il est استعملنا 12400، خصنا ضروري اولا فوالا الفورمول لينيرجي ضروري خصها تستعمل بالالكترون فولت او لامدا بلا بلانكشترون. داكوغ؟ دونك هنا الا استعملنا هنا بهذا اللي عطاونا هنا 940 ميجا الكترون فولت غنحولها لالكترون فولت، هذه حتى هي اصلا عندنا هي بالالكترون فولت، وهذه غنستعملو فيها 2400. دونك النتيجه غتكون بلانكشترون، دونك النتيجه هي 1.28 angstrom. Maintenant pour C. Gaz d'hélium M est égal à 4, la masse molaire.
à la température ambiante, donc K est égal à 8,38 fois 10 à la puissance moins 23. Donc c'est بغينا lambda ديال l'hélium. Donc la même procédure H sur P. Donc خاصنا نلقاو واحد الحاجة gaz d'hélium هو un gaz mono cinétique. Donc l'énergie ديالو هي 1 sur 2 K T. D'accord? Donc حنا عندنا من الأول بأن P est égal à racine ديال 2m EC. Donc إلا عوضنا على EC donc تجيني M KT. D'accord? Donc هادي غتولي هي H sur racine M KT. دابا خاصني لا ماس. هنا عطاوني لا ماس مولير donc من la quantité de matière N est égal à M sur M est égal à N sur Na avec N هو le nombre ديال les molécules ولا ديال les atomes. حنا بغينا غير atome وحده اللي نكالكوليوها لامدا donc هنا est égal à 1. D'accord? Donc M il va être égal à M sur Na avec Na constante d'Avogadro. Donc H sur racine M sur Na fois K fois T. Donc tout calcul fait, on va trouver 1,32 angstrom. Maintenant pour T, conclure. Alors pour lambda ديال le goutte d'eau لقيناها قبيله هي 12,64 fois 10 à la puissance moins 26 mètres. Donc tu comptes بأنه lambda صغيرة بزاف. Donc lambda est ridiculement très petit. Donc c'est une particule classique. Pour lambda ديال neutron ديال gaz d'hélium كتشوف أنها angstrom. Donc lambda est comparable à celle du rayon atomique des atomes حيتاش le rayon atomique عنده l'ordre ديال l'angstrom. Donc c'est une particule quantique. واش ممكن نقولوا هنا ايضا هو ان l'aspect ondulatoire et n'est pas observable. donc ما يمكنليناش نشوفوه ou bien نقولوا intuicelable زعما ما يمكنليناش نكشفوا عليه. وهنايا العكس l'aspect ondulatoire est observable donc ducelable زعما ممكن نكشفوا عليه. وداكشي اللي وقع مع داك العالم تومسون في 1921 دار انه دوز الكترونات من واحد الفوي ميتاليك وعطاه داك الشكل ديال الديفراكسيون اللي هو على هاد الشكل. داكشي علاش لوي دو بروي دار ليبوتيز ديال بان تو كور ممكن تكون عنده واحد لا لونغور دوند. داكشي علاش هنا كنقولوا بان اوبسيرفابل بالنسبه لدوك الحويجات الصغار مثلا نوترون ولا الكترون ولا بروتون الى غير ذلك. ويمكنلناش نقولوا واخا على اون غوت دو اللي صغيره بزاف.